भद्राय दक्ष भागे चिरमधिवसितो रेवती वल्लभोऽयं नीलाब्धिर्यस्य पादे प्रवहति सततं कामपालो वरेण्यः ज्येष्ठभ्रातेति वन्द्यः सकलतनुभृतां मङ्गलं नो ददातु लक्ष्मीर्यस्याज्ञयास्ते विरहितभवनो लाङ्गलं च यदस्त्रम्। जय जय श्री जगन्नाथ, जय जय श्री जगन्नाथ, जय जय श्री जगन्नाथ। प्रिय जगन्नाथ प्रेमी दिव्यात्मन ममाराध्या माता भक्ति वृंद आपण मानकु समस्त को जय जगन्नाथ टी परिवार तरफ हार्दिक शुभकामना। प्रातः नमन दर्शन करुछंती पट्ट ब्रह्म को जो पट्टी दियों का दर्शन आज जगन्नाथ महाप्रभु को 15 दिन पर्यंत दर्शन करती नहीं। आश्चर्य कथा सारा भारत वर्ष एकमात्र जगन्नाथ ठाकुर जे बेमार पड़ती रोगरे पड़ती रोगरे पीड़ा अनुभव करती पथि पाचन खाती। पथि पाचन अर्थ कौन ना औषध पत्र आयुर्वेदीय औषध कौन आ कहवा। नारायण भगवान को आम देखुचे पटब्रह्म शंखचक्र गदाधारी आठी दर्शन रे नारायण कौन करछंती ना बसी। आपण देखिबे नारायण भगवान दंडायमान मुद्रा रे सदाबेले था किंतु एठी बसी। आज 16 दिन रथ यात्रा रहिला आउ स्नान यात्रा आम कहबानी महाप्रभु स्नान करी बेमार पड़गले। अनवसर आज प्रथम दिन आज अलारनाथ महाप्रभुंकर दर्शन आज महाप्रभु को आम दर्शन करवा भितर दशावतार ठाकुर 3 ब्रह्मंकर दर्शन अनवसर तत्व जगन्नाथ तत्व जड़े होती दारु ब्रह्म, जड़े होती पट ब्रह्म, जड़े होती प्रस्तर ब्रह्म। तेणु ये जो पट ब्रह्म दारु ब्रह्म श्री जगन्नाथ, पट ब्रह्म दशावतार पट्टीदिय आ प्रस्तर ब्रह्म होती अलारनाथ। यही तत्व आज दर्शन करा जाए। आ जो माने ए अनवसर रे आमे बड़ देउल देखुचे द्वार तो फिटी जाइछि आउ नारायण जहाँ आलती इत्यादि जहाँ हम सबू यही नारायण पाखे हम। भोगराग जहाँ लगे शुक्ल पुष्प लगे रंगीन फूल लगे जहाँ लगे पुष्प जहाँ जमी गोटे गोटे माल आलती अवकाश सबू यही नारायण ब्रह्म को हम। नारायण भगवान को पट ब्रह्म को पट्टी दियो। तेणु अनवसर समय जे भावे मु दर्शन करी कहीकि से महाप्रभु पाखक जाए से निज पितृलोकर अधोगति लाभ करे। तेणु महाप्रभु दशावतार पट्टीदियंकर दर्शन आउ अनवसर गृह महाप्रभु आज 15 दिन पर्यंत रहिबे। अर्थ राति ठारू रहीगले। अमावास्या दिन दर्शन देवे जहाँ राति रे जहाँकि उभा अमावास्या कह जाए जे कि 15 दिन अवधि। एठी गोटे जिनस आप देखिए स्नान पूर्णिमा दिन महाप्रभु विलंबित रात्रि रे विग्रह माने अणसर पिंडी को बा अनवसर पिंडी को बाहुड़ा विजय आसवा परे सेठी 3 बाड़ग्राही दैतापति द्वारा श्रीअंगरे जो लगी राहु रेखा एवं रत्न चित्ता से रत्न चित्ता को बाहर करिवे। बाहर करी कौन करिवे ना तड़ाऊ एवं देउलकरण तड़ाऊकरण एवं देउलकरण तांको मार्फत रे देबे। से माने ताकू नहीं कि कौन करिवे ना चांगड़ा मेकअप ठारू से आनी थे तापर श्री कपड़ा ताको भल रूप से बांधे
ବାନ୍ଧିକି ତା ଦେହରେ ମଦନ ମୋହନ ମୁଦ ଦେବେ, ମାନେ ମଦନ ମୋହନଙ୍କ ମୁଦ, ସେ ମୁଦଟି ମଦନ ମୋହନଙ୍କ ମୁଦ ବା ସିଲ୍ ଦେଇକି ସିଏ ପୁଣି କ'ଣ କରିବେ ନା ଭଣ୍ଡାର ମେକାବଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଦେବେ। ତାଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଭଣ୍ଡାର ଘରେ ରହିବେ, ଭଣ୍ଡାର ମେକାପଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ। ତେଣୁ ଆଜିଠାରୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଅନବସର ଗୃହରେ ରହିଲେ। ମହାପ୍ରଭୁ କେମିତି ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ସୁସ୍ଥ ହେବେ, ମାନବୀୟ ଲୀଳା ଇଏ। ତେଣୁ ଅଣସର ପିଣ୍ଡିରେ ଠାକୁରମାନେ ଯେତେବେଳେ ବିରାଜମାନ ହେଲେ ସେ ସମୟରେ କୋଠ ସୁଆଁସିଆ, ମାନେ ସେବକ ଯେ କୋଠ ସୁଆଁସିଆ, ସେ ଅଣସର ପିଣ୍ଡି ଚାରିପଟେ ବାଉଁଶ ତାଟି ଦ୍ୱାରା ଆବଦ୍ଧ କରିବେ। ସରିଛି ଯେମିତି ବାଉଁଶ ତାଟି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ପଛପଟେ ବାଉଁଶ ତାଟି ଲାଗିଛି। ଆପଣ ନାରାୟଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତା ପଛରେ ଲାଗିଛି ବାଉଁଶ ତାଟି। ଓଲ୍ଡ ଇଜ୍ ଗୋଲ୍ଡ, ଏଠି ଆଉ କିଛି ବି ଲଗେଇ ପାରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାଉଁଶ ତାଟି ଲାଗିଛି। ଆଉ ସେଇ ଯୋଉ ବାଉଁଶ ତାଟିରେ ବଡ଼ ଆକାରରେ କୋଉଠି ଜାଗା କୋଉଟା ନା, ସେ ଜାଗା ହେଉଛି ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ଯିବେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଗଲାବେଳକୁ ଖାଁ ଖାଁ ଲାଗିବ, ମାନେ ସେଠି ଆଉ କିଛି ଆଲୋକ ନଥିବ, କେବଳ ଖାଲି ଦୀପ ଜଳୁଥିବ, ଅନ୍ଧକାର ଗୃହ। ସେ ଘରଟି ଅନ୍ଧକାର ଥିବ। ସେ ଭିତରକୁ ଯିବେ, କହିବେ କ'ଣ ଏତେ ଅନ୍ଧାର କ'ଣ ହେଇଛି? ଯେମିତି ଜଣେ ରୋଗରେ ପଡ଼ିଲେ ବା ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ହେଲେ ଯେମିତି ତାକୁ ସେ କହେ ଲାଇଟ୍ ବନ୍ଦ କରିଦିଅ ମୁଁ ଟିକେ ଶୋଇବି, ଇଏ ସେଇଭଳି। ତେଣୁ ସେଠି ସେ କ'ଣ କରିବେ ନା ମହାପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ବାହାର କାଠକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିସାରି ଗଲା ପରେ ଭିତର କାଠ, ସେଇ ଭିତର କାଠ ପଛେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ବଡ଼ ତାଟି ରହିବ। ତାଟି ମାନେ ସେ ପୁରା ଉପରକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରୁଥିବ, ବଡ଼ ତାଟି। ସେଇ ଯୋଉ ତାଟି, ସେ ତାଟିରେ ଆବଦ୍ଧ କରିଦେଇକି ସେଠି ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଦ୍ୱାରଟେ ରଖିବେ। ଯେମିତି ଏବେ କବାଟ ବନ୍ଦ ଥିଲା, ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର କବାଟ ବନ୍ଦ ଥିଲା, ଆଉ ତା ପାଖେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଦ୍ୱାର ଥିଲା, ସେମିତି ସେଠି ଗୋଟେ ଦ୍ୱାର ରଖନ୍ତି, ଧୁକୁଡ଼ି ଦ୍ୱାର କହନ୍ତି। ସେ ଧୁକୁଡ଼ି ଦ୍ୱାର ପାଖରେ, କେବଳ ଧୁକୁଡ଼ି ଦ୍ୱାର ପାଖରେ ଗୋଟେ ତାଟିର ଛୋଟିଆ ଦ୍ୱାରଟିଏ କରିକି ସେ ରଖିଥାନ୍ତି। ସେଇ ବାଟେ ହିଁ ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି। ତାପରେ କିନ୍ତୁ ଦିଅଁ ଗଲା ପରେ ତାଟି ଲାଗିବ, ଆଗ ତାଟି ଲାଗିବନି। ଅନବସର ପିଣ୍ଡିକି ଗଲା ପରେ ଯାଇ ତାଟି ଲାଗିବ। ଆଉ ତାଟି ବାହାରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଖଟ ପକେଇକି, ତା ମାନେ ଖଟ ସେଜ ପଡ଼ିବ। ମହାଜନ ସେବକ ମାନେ କ'ଣ କରିବେ, କାଲି ରାତିରେ ସବୁ ଏଇ ନୀତି ସକାଶେ କବାଟ ପିଟିବା ଡେରି ହେଇଛି। ଦକ୍ଷିଣୀ ଘରୁ ଦୋଳ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କୁ, ରାମ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ, ନୃସିଂହଙ୍କୁ, ଭୂଦେବୀ ଶ୍ରୀଦେବୀଙ୍କୁ, ମଦନ ମୋହନଙ୍କୁ ସେ ଖଟ ଉପରେ ଆଣିକି ବିଜେ କରିବେ। ତାପରେ ବିଜେ ପ୍ରତିମାଙ୍କର ପଛ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଇଏ ରହିଲେ, ତାଟି ପାଖକୁ ଲାଗି ଖଟ ପଡ଼ିଲା, ସେ ଖଟରେ ଠାକୁର ରହିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଖଟ ପଛକୁ ଯୋଉ ତାଟି, ସେ ତାଟିରେ କ'ଣ କରିବେ ନା, ଯୋଉ ପ୍ରତିମା, ବିଜେ ପ୍ରତିମା ପଛ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଚିତ୍ରକର ସେବକଙ୍କ ଘରୁ ଆସିଥିବ 3 ଜଣ ତିନିଟି ଚିତ୍ର ପ୍ରତିମା। ଏଇ ଯେମିତି ଏଇ ଚିତ୍ରକରଙ୍କ ଘରୁ ଆସିଛି 3 ଚିତ୍ର ପ୍ରତିମା। ସେ କ'ଣ କିଏ ନା ବାସୁଦେବ, ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ ଏବଂ ନାରାୟଣ। ତାଙ୍କ ଚିତ୍ରପଟି ଅଣସର ତାଟିରେ ବନ୍ଧାଯିବ। ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ କବାଟରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କବାଟ ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ନାରାୟଣ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବାଡ଼ରେ ନାରାୟଣ, ଆଉ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ବାଡ଼ରେ ବାସୁଦେବ ଏବଂ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ବାଡ଼ରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ। ଅଣସର ତାଟିରେ ବନ୍ଧାଯିବ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭାଷାରେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କହନ୍ତି ନା ଦଶାବତାର ପତି ବା ଦଶାବତାର ଦିନ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି 10 ଅବତାର। 10 ଜଣ, ଆପଣ 10 ଜଣ ହେଲେ ନା ନାହିଁ?
10 ଜଣ ବିଗ୍ରହ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି ଅନବସର ସମୟରେ। ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ବାଡ଼ରେ ରହିବେ କିଏ ସେ ନା ନୃସିଂହ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବାଡ଼ରେ ଯିଏକି ଯେମିତି ଆପଣ ଦେଖିବେ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ବାଡ଼ରେ ନୃସିଂହ, ରାମ, କୃଷ୍ଣ। ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ବାଡ଼ରେ ରହିବେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ସରସ୍ୱତୀ। ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବାଡ଼ରେ ରହିବେ ମଦନ ମୋହନ ଏବଂ ନାରାୟଣ। ତେଣୁ ବଳଭଦ୍ର ବାସୁଦେବ, ସୁଭଦ୍ରା ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ନାରାୟଣ। ତାଙ୍କୁ ଚିତ୍ର ରୂପରେ ପୂଜା କରାଯାଏ। ପଟ୍ଟବ୍ରହ୍ମ, ଚିତ୍ରବ୍ରହ୍ମ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ 10 ଜଣ ଆପଣ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେମିତି ରଥରେ ମଧ୍ୟ ରଥର ରଥ ତତ୍ତ୍ୱରେ ବି ସେଇଆ ହୁଏ। ଆଗ ଅନବସର ତତ୍ତ୍ୱ, ତାପରେ ରଥ ତତ୍ତ୍ୱ। ରଥ ତତ୍ତ୍ୱରେ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ରଥ ଯେତେବେଳେ ଯିବେ ସେଠି ରହିବେ କିଏ ଦଶାବତାର ଯାତ୍ରା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କାହାକୁ? ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ଦଶାବତାର ଯାତ୍ରା କୁହାଯାଏ। ଯେମିତିକି ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ରଥରେ ଯାଆନ୍ତି ନୃସିଂହ, ବଳଭଦ୍ର, ରାମ, କୃଷ୍ଣ ରହିଲେ 4 ଜଣ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ରଥରେ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥରେ ଜଗନ୍ନାଥ, ମଦନ ମୋହନ, ନାରାୟଣ 3 ଜଣ। ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ରଥରେ ସୁଭଦ୍ରା, ସୁଦର୍ଶନ ଏବଂ ଜୟଦୁର୍ଗା। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଦଶାବତାର ଯାତ୍ରା। ସେମିତିକା ଦଶାବତାର ଲୀଳାରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପଟି ଦିଅ। ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ବାଡ଼ରେ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ବାଡ଼ରେ ରହିଲେ ନୃସିଂହ, ରାମ, କୃଷ୍ଣ। ଏବଂ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ବାଡ଼ରେ ଯିଏକି ସୁଭଦ୍ରା, ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ସରସ୍ୱତୀ। ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବାଡ଼ରେ ମଦନ ମୋହନ, ନାରାୟଣ। ଅର୍ଥାତ୍ ନୃସିଂହ, ରାମକୃଷ୍ଣ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆଉ ସରସ୍ୱତୀ, ମଦନ ମୋହନ ଏବଂ ନାରାୟଣ। ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛି ଅନବସର ତତ୍ତ୍ୱର କଥା। ତେବେ ଏଇଠି ଗୋଟିଏ କଥା ଆପଣ ଦେଖିବେ, ବଳଭଦ୍ର ଯିଏ ବାସୁଦେବ ରୂପରେ, ସୁଭଦ୍ରା ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ ରୂପରେ, ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥ ନାରାୟଣ ରୂପରେ ତାଙ୍କର ଚିତ୍ର ପ୍ରତିମା ବା ଚିତ୍ର ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ପୂଜା କରାଯାଏ। ଏଇଠି ଗୋଟେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ତାଙ୍କୁ ଚିତ୍ର, ବିଚିତ୍ର, ସଚିତ୍ର ଏ 3ଟି ଦର୍ଶନ ଏଠି ମିଳେ ଜଗନ୍ନାଥ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ଚିତ୍ର ପଟ୍ଟବ୍ରହ୍ମ, ବିଚିତ୍ର ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ, ସଚିତ୍ର ପ୍ରସ୍ତର ବ୍ରହ୍ମ। ଚିତ୍ର, ବିଚିତ୍ର, ସଚିତ୍ର। ତେଣୁ ନିଜେ ମହାପ୍ରଭୁ ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ବିଚିତ୍ର, ତାଙ୍କୁ ବିଚିତ୍ର କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଇଏ ତ ଚିତ୍ର ପଟ୍ଟବ୍ରହ୍ମ ନାରାୟଣକୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ତେଣୁ ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରାରେ ମଧ୍ୟ 10 ତତ୍ତ୍ୱ ଥାଏ। ଏଠି ଇଏ ଯାତ୍ରାରେ ଆପଣ ଅନବସରର ଯେଉଁ 10 ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେ 10 ତତ୍ତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ରଥଯାତ୍ରାରେ ପାଉଛନ୍ତି। ସେଭଳି ଦଶାବତାର ତତ୍ତ୍ୱ ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରାରେ ମଧ୍ୟ ଦଶାବତାର ତତ୍ତ୍ୱ ଆପଣ ପାଆନ୍ତି। କାହିଁକି ନା 5 ଶିବ ଯିଏ 5 ପାଣ୍ଡବ, ମଦନ ମୋହନ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ସରସ୍ୱତୀ, ରାମ ଓ କୃଷ୍ଣ କେତେ ହେଲେ 10। ଏ ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରାର 10 ତତ୍ତ୍ୱ। ଏ ସମୟରେ ହୁଏ କ'ଣ? ଯେଉଁ ଅନବସର ଘରେ ମହାପ୍ରଭୁ ରହୁଛନ୍ତି ନା କର୍ପୂର ମିଶା ମିଶ୍ରି ପଣା 15 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭୋଗ। ଯେତେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭକ୍ତି ଥିଲେ ମଧ୍ୟ 2 କାଳର ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗ ଆଉ ପୁଷ୍ପାଦି ନିର୍ମାଲ୍ୟ ବାହାରକୁ ନେବା ନିଷେଧ। କୌଣସି ପ୍ରକାର ବାହାରକୁ ଆସିବ ନାହିଁ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଙ୍ଗ ଲାଗି ଯେତେ ପଦାର୍ଥ ଏସବୁ ବାହାରକୁ ଆସିବ। ଆଉ ମିଶ୍ରି ପଣାରେ କ୍ଷୀରସର ସହ ପରମ ବ୍ରହ୍ମକୁ ଚିନ୍ତା କରି ସମର୍ପଣ କରାଯାଏ। କେବଳ ଖାଲି ସମର୍ପଣ, ପତି ମହାପାତ୍ର ସମର୍ପଣ କରନ୍ତି। 6 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦଇତାପତି ସେବକମାନେ ବିଦ୍ୟାପତିଙ୍କ ସହ ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗରୁ ଖାଲି ଲେପ ଛଡ଼ାନ୍ତି। ମାନେ ସ୍ନାନ କରିଛନ୍ତି,
ତାଙ୍କ ଦେହରୁ ଲେପ ଛଡ଼ିଆଯିବ। ଇଏ ନୀତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଇଏ ଚାଲୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ। ପୁଣି ଅନବସରରେ ଯେତେବେଳେ ଠାକୁର ରହିବେ, ବିଳମ୍ବରେ ଯାଇଛନ୍ତି, ଅନବସର ତାଟି ବନ୍ଧା ହେଲା, ବାସୁଦେବ ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ ନାରାୟଣ, ଦୋଳ ଗୋବିନ୍ଦ, ରାମ କୃଷ୍ଣ ନୃସିଂହ, ଭୂଦେବୀ ଶ୍ରୀଦେବୀ, ମଦନ ମୋହନ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଦଶାବତାର ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ପାଇଲେ। ତେଣୁ ଏ ଠାକୁରଙ୍କର ଏ ସମୟରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ପଞ୍ଚାମୃତରେ ସ୍ନାନ ନୀତି ବଢ଼ିବା ପରେ ଅଣସର ନୀତି ପାରମ୍ପରିକ ରୀତିରେ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଏ ସମୟରେ ଏଇ ଯେଉଁ ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ଠାକୁର ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିମାଙ୍କ ନିକଟରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଦୈନନ୍ଦିନ ତାଙ୍କରି ନାମରେ ନୀତି ସମାହିତ କରିଥାନ୍ତି। ଅର୍ଥ ଇଏ ଠାକୁରଙ୍କର ପଞ୍ଚାମୃତରେ ସ୍ନାନ ନୀତି ବଢ଼ିବା ପରେ ଅଣସର ନୀତି ପାରମ୍ପରିକ ରୀତିରେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଧୂପ ନୀତି ଯେତେବେଳେ ବଢ଼ିବ, ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଗ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିବ ଜଗନ୍ନାଥ ତ ବେମାର ପଡ଼ିଲେ ତାହେଲେ ମହାପ୍ରସାଦ ତ ମିଳିବନି। ମିଳିବ। କେମିତି ମିଳିବ ନା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ନାରାୟଣ, ବାସୁଦେବ ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ, ଜଗନ୍ନାଥ ଏବଂ ବଳଭଦ୍ର ଏବଂ ସୁଭଦ୍ରା, ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଭୋଗ ଲାଗିବ ମହାପ୍ରସାଦ। ଆଉ ଏ ସମୟରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଟିକେ କମି ଯାଇଥାଏ, କାରଣ ସେମାନେ ଅଲାରନାଥ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି। କାହିଁକି ଯାଆନ୍ତି ଆମେ ରାତିରେ କହିବା। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନରେ ଅଲାରନାଥଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ ଆମେ ରାତିରେ ଏ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏବେ ଅନବସରରେ ଯେଉଁ ମହାପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି, କାହିଁକି ଅଛନ୍ତି, କେମିତି କ'ଣ ହୁଏ, ଆମେ ଅନବସର ବିଷୟରେ ଆମେ ଟିକେ ଜାଣିବା। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଧୂପ ଯେତେବେଳେ ବଢ଼ିବ, କାହିଁକିନା ନୀତି ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ଅବକାଶ ଯେମିତି ଯାହା ନୀତି ହେବା କଥା ସେମିତି ପଟ୍ଟ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ପଟି ଦିଅଙ୍କୁ ହେବ। ଏହି ସମୟରେ ଯେଉଁମାନେ ଆସନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ, ମନ୍ଦିର ଆଉ ଭିଡ଼ ଦେଖାଯାଏନି। ଏହି ସମୟରେ ଯେଉଁମାନେ ଆସନ୍ତି ସେମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଆମେ କ'ଣ କରେ ନା ଆମର କାମ ପଡ଼ିଲେ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସେ। ଆମର କାମ ପଡ଼ିଲେ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସେ। ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିକି ମୋତେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ସିଂହ ବର୍ଷା ପଡ଼ୁଛି ନାଇଁ, ବର୍ଷାରେ ପୁରା ଓଦା ହେଇଛି। ରାତି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ମହାପ୍ରଭୁ ସ୍ନାନ କଲେ। ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ସ୍ନାନ କଲା ପରେ ହେଲା କ'ଣ ନା ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସକୁ ବାଏ ବାଏ କଲେ, ଅର୍ଥ ବିଦାୟ ଦେଲେ। ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସକୁ ବିଦାୟ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆଷାଢ଼ ମାସକୁ ସ୍ୱାଗତ କଲେ। ଆଷାଢ଼ର ଆଗମନ, ପହିଲି ଆଷାଢ଼ର ପହିଲି ମେଘ, ଆଜି ପ୍ରଥମ ଦିନ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ସିଂହଦ୍ୱାର ଓଦା। ମହାପ୍ରଭୁ ଜାଣିଶୁଣି ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ବୋଧହୁଏ ପ୍ରଥମ ଦିନ ପ୍ରଥମ ମେଘ କରିଦେଲା, ଏଇ 15 ଦିନ କ'ଣ ଫାଙ୍କା କରିଦେବ ନା କ'ଣ? ଅଣସର ଘରେ ଦିନ ରହିଲେ ତ ସହଜେ ଗୁଳିଗୁଳି ହୁଏ। ତେଣୁ କ'ଣ ହେବ ଦେଖାଯିବ। ଆଜି ତ ପୁରା ଏକଦମ ମୌସମ ରଜ ପାଗ କରିଦେଇଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ। ଭେଟ ମଣ୍ଡପ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭିରେ। ଏଇ ଆସିଗଲା ଏଥର ନୀତି। ଭିତରେ ଗଛ, ମନ୍ଦିର, ଗଛ, ଶୀର୍ଷକୁ ପୁରା ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି। ଦେଖିଲେ ପୁରା ଏକଦମ ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଲେ ଯେ ରାମାନନ୍ଦୀ ତିଲକ ପୁଣି ଆସିଲେ ନାରାୟଣଙ୍କ ପାଖକୁ। ତେଣୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଧୂପ ନୀତି ସେତେବେଳେ ସରିବ, ଅଣସର ତାଟିର ଯେଉଁ ଧୁକୁଡ଼ି ଦ୍ୱାର ଥିବ ସେ ଧୁକୁଡ଼ି ଦ୍ୱାର ଦେଇକି ଦଇତାପତି ମାନେ ବିଗ୍ରହ ମାନଙ୍କର ଗୁପ୍ତ ସେବା ଆଉ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବେ। ଦଇତା ଏବଂ ପତି ମହାପାତ୍ର, ଦଇତା କିଏ ନା ଯେ ସାବର ସମ୍ପ୍ରଦାୟ, ଦଇତା ଏବଂ ପତି ମହାପାତ୍ର ସେବକ ଏ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା ଯତ୍ନ ନେଇଥାନ୍ତି। ଏମିତିକି ଏଇ ଦଇତାପତିଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ, ଦଇତା ଏବଂ ପତି ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସେବକ, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବି କେହି ବି
ଅନବସର ସମୟରେ ବିଗ୍ରହମାନଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇ ନଥାନ୍ତି। କାରଣ ନା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜ୍ୱର ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହେଲେ ଯେମିତି ପଥିପାଚନର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଥାଏ, ଠିକ୍ ସେମିତି ଦାରୁ ବିଗ୍ରହମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ସେବା ଦଇତାପତି ସେବକମାନେ ଅତି ଆଗ୍ରହ ଏବଂ ନିଷ୍ଠାର ସହ ତୁଲେଇଥାନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ଅନବସର। ତେଣୁ ସେଠି ମହାପ୍ରଭୁ କ'ଣ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି? ଖାଇବା ପିଇବା କ'ଣ ଖାଆନ୍ତି, କ'ଣ ପିଅନ୍ତି? ବାନା ଗୁଡ଼ିକ ବର୍ଷା ସକାଶେ ପୁରା ଲାଗିଗଲା ବଡ଼ଦେଉଳରେ। କ'ଣ ଖାଆନ୍ତି, କ'ଣ ପିଅନ୍ତି? ନା ଯେମିତି ପୀଡ଼ିତ ରୋଗୀଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ଥାଏ ସରଳ, ତରଳ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବର୍ଦ୍ଧକ, ସେମିତି ବିଗ୍ରହମାନଙ୍କୁ ଲିଆ, ଛତୁଆ, ଗୁଡ଼ ଖଇ, ପଣସ, ଗୁଡ଼ ଖଇ କାହିଁ କୁହାଗଲା? ଚିନି ଖାଇ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଚିନି ଖଇ ନ ଏଣ୍ଟ୍ରି, ତାଙ୍କ ଭୋଗ ଲାଗେନି। ଗୁଡ଼ ଖଇ, ପଣସ, ଆମ୍ବ ଏସବୁ ପ୍ରସାଦ ଅର୍ପଣ ହୁଏ। ଆଉ ତା ସହିତ କ୍ଷୀର, ସର, ଛେନା, କର୍ପୂର, ଜାଇଫଳ ଏବଂ ନବାତ ଇଏ ମିଶିକି ପଣା ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଏ, ପଣା ଭୋଗ। ତେବେ ଆହୁରି ଗୋଟେ କଥା, ଏ ସମୟରେ ଠାକୁରମାନେ ଯେଉଁ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରନ୍ତି, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି 7 ବାରରେ 7 ରଙ୍ଗର ପୋଷାକ ମହାପ୍ରଭୁ ପିନ୍ଧନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ରବିବାରରେ ଲାଲ ବସ୍ତ୍ର, ସୋମବାରରେ ଧଳା ଛିଟ ଥିବା ବସ୍ତ୍ର, ମଙ୍ଗଳବାରରେ 5 ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର, ବୁଧବାରରେ ସବୁଜ ବା ନୀଳ ବସ୍ତ୍ର, ଗୁରୁବାରରେ ହଳଦିଆ ବସ୍ତ୍ର, ଶୁକ୍ରବାରରେ ଧଳା ବସ୍ତ୍ର ଏବଂ ଶନିବାରରେ କଳା ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରନ୍ତି। ଯଦି 7 ଦିନରେ 7 ପ୍ରକାର ବସ୍ତ୍ର ସେ ପରିଧାନ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଅନବସର ସମୟରେ ରହିବେ, ଇଏ ଅନବସର ସମୟର ତତ୍ତ୍ୱଟି କ'ଣ? ନା ମହାପ୍ରଭୁ କୌଣସି ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ ନ କରିକି କେବଳ ଶୁକ୍ଳ ବସ୍ତ୍ର ବା ଧଳା ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିବେ। ଆହୁରି ଗୋଟେ କଥା, ଫୁଲ ଯାହା ମହାପ୍ରଭୁ ଲାଗିଲେ ପୁଷ୍ପ, ତାହା ସବୁ ଶୁକ୍ଳ ପୁଷ୍ପ, ଧଳା ପୁଷ୍ପ। ଆଉ ଏ ସମୟରେ ଘରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ରଖିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମୁଖ ଭାଗରେ ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡୁଆ ପକେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ବା ଧବଳ ବସ୍ତ୍ର ଗୋଟିଏ ପକେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେକୌଣସି ବସ୍ତ୍ର ଗୋଟେ ଆଚ୍ଛାଦନ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ତୁଳସୀ ଦେବେନି। ଏ ସମୟରେ ମହାପ୍ରଭୁ 15 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁଳସୀ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ, କେବଳ ଶୁକ୍ଳ ପୁଷ୍ପ। ମହାପ୍ରଭୁ ଶୁକ୍ଳ ପୁଷ୍ପ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଠାକୁରମାନେ ଯେମିତିକା ରହିଥାନ୍ତି, ସେମିତି ଗୋଟେ ବସ୍ତ୍ର ଶୁକ୍ଳ ପୁଷ୍ପ ଧାରଣ ପୂର୍ବକ ଏକ ବସ୍ତ୍ର ରହିଥାନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଦଇତାପତି ମାନେ ମଧ୍ୟ ଏ ସମୟରେ ଏକ ବସ୍ତ୍ର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ତୁଲେଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇଠି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ନୀତି, ଏ ସବୁକୁ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ, ତାହେଲେ ଏହାର କାରଣ କ'ଣ? ଅନବସରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏସବୁ ନୀତିର କାରଣ କ'ଣ? କାରଣ ମହାପ୍ରଭୁ ନିଜେ ଅନ୍ଧାରୀ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ସ୍ୱାଗତ କରନ୍ତି। ଅର୍ଥ, ଅନ୍ଧାରୀ ତତ୍ତ୍ୱରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଏହା ଜଣେଇ ଦିଅନ୍ତି ଯେ ଅନ୍ଧାର ନଥିଲେ ଆଲୋକର ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ ଆମେ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ କୃଷ୍ଣ ତତ୍ତ୍ୱ,
जे कि तांकर विंश अवतार श्रीकृष्ण 20 अवतार रे श्रीकृष्ण अवतार रे आसंती जगन्नाथ महाप्रभु अपूर्ण कला अवयव नील घन नील बा कला। अच्छा कृष्ण जे शरीर कला आ शनि तत्व रे मध्य महाप्रभु कृष्ण रूपी तेणु सबुठु गंभीर कथा या जे महाप्रभु को शरीर वर्षा ऋतुर बर्तमान वर्षा ऋतु ए वर्षा ऋतुर आज हूँ पहली आषाढ़ प्रथम आषाढ़ मासरे शुक्ल द्वितीय रथ यात्रा आउ मात्र केते दिन रहिला 17 दिन आज। अच्छा एठी ए जो मेघ आसे वर्षा ऋतुर नूतन आषाढ़ रे नूतन मेघ महाप्रभु को मुखमंडल ठीक से पुणी जो मेघरे वर्षा बर्षिबार संभावना पृथ्वी आड़ को मथा नत करिथाए अर्थ नमस्कार मुद्रा रे आसी थाए प्रणाम जणई के आसी थाए एते ऊपर रहिले भी तले जो माने अछंती सेमानकु सम्मान दियो तेणु से मथा नत करके आसी थाए आउ जलपूर्ण थाए तेणु ताकू कहा जाए नम्र मेघ तेणु महाप्रभु होउछंती से नम्र मेघर प्रतीक। 7 पाँच रे ओल्हेइले टाहिया को झुलेइले लागिला प्रथमे से टाहिया झुलिबा द्वारा समस्त जानछंती जे महाप्रभु हमकु केते भल पाउछंती तेणु अन्यर सेवा करिवा पई श्री जगन्नाथଙ୍କ दर्शन समस्त को नम्रता हेबार मार्ग बताए नम्रता हुओ बोली से शिक्षा देइथाए। तेणु भक्ति रूपी जलर विजुक्त रे वर्षा रूपी मेघ जल को एठी भक्ति एवं वर्षा रूपी मेघ तांको कौन कहा जाइछि ना भगतिहीन नर सोहोई खेसे बिनु जल बारिद सोहोई जैसे फंपा मेघ शरत ऋतुरे भाद्रव जीव आश्विन मासरे बा भाद्रव शेष पक्ष आड़कू जेमितिगा मेघ माने खाली गर्जन करिकी भय देखती किंतु फंपा मेघ सुखिला बादल फटा बादल माने जाकू फंपा बादल बोली कहा जाए। तेणु से जहा भक्तिहीन मनीष से तेणु सन्थ जयदेव भल कथा कहती जलद पटल चल बिंदु विनिंदक चंदन तिलक कपाट पीन पयोदर परिसर मर्दन निर्दय हृदय कपाट। महाप्रभु को बिल्वमंगल या कहते नवनीरद सुंदर कांतिवरम नवनीरद नुआ मेघ। सनातन गोस्वामी तो बढ़िया सुंदर कथा कहले सज्जल जलद नील वल्लवी केली लोलम सज्जल जलद नील महाप्रभु का मुखमंडल। जयदेव गोस्वामी भाषा रे आपण माने जय जगन्नाथ टीवी रे सुनामधन्य कंठशिल्पी नमिता अग्रवाल भावपूर्ण भजन रे आपण माने सुनिछित अभिनव जलदल सुंदरम धृत मंदरम श्रीमुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे गीत आपण शुणुं जयदेव कृपा अनेक थर शुणुं शुणा पाइबे। तेणु उत्कल साहित्य रे दीनकृष्ण भंजंग ठारू आरंभ कर दनई दास पर्यंत आतबल महांती भल कथा कही इंद्र नीलमणि तनु प्रभा देखी मोह हुए अतनु सजनी रे कोई दे फूल धनु सजनी रे। अर्थ एटी गोटे कथा आम ये कहचे जो वर्षाटी आज आगमन होती
शरीर इंद्र नीलमणि भली कांति शरीर से प्रभा देखिके अतनु कहले कामदेव कंदर्प फूलधनु को थोई दिए मो फूलधनु एटी किसी आवश्यक नहीं मु कहीं क्या फूलधनु मारी तो जी देख फूलसर मारिबा किसी आवश्यक नहीं आपे आपे आड़े को ढली जीव से तो सती की करे कूलटा सती गुड़ा को कूलटा करदेव तार रूप एमती आ मुझे फूलसर मोर कौन हम फूलसर तोई दिए तेणु जगन्नाथ को जलपूर्ण मेघ बोली बहुत वर्णना करा जाइछि अतः ज्येष्ठ पूर्णिमा रे आषाढ़ आगमन करछंती जलपूर्ण मेघ बोली कहा जाइछि वर्षा मेघ समान नील वपुषम ग्रेवेय हारन्वित वर्षा मेघ समान नील वपुषम तेणु ये नील रंग सहित महाप्रभु ओतप्रोत भाव जड़ित केमिति मेघ नील समुद्र नील मयूरकंठ नील श्रेष्ठ वेदांती प्रथम सेवक शंकर कंठ नील भ्रूण संचार पाई उत्कृष्ट मातृगर्भ कृष्ण बा नील जोटी श्री जगन्नाथ बिना जीव परिप्रकाश पाएनी ता अंधारी तत्व कृष्ण रंगर प्रतीक बा नील तेणु अंधार नथिले एठी गोटे कथा आपण देखंतु महाप्रभु अनवसर घरे अंधार रे दिन काटुछन 15 दिन पर्यंत अतिक्रम करिवे केवल खाली दीप टिके जलिब ना आम घरे मोमबत्ती लगे दी आम राति सारा काटी दे परिबा आमे तो पंखा तो नहले कथा एसी नहले रही पारनु बर्तमान महाप्रभु जोटी अछंती कौन कहले ज्वर रे पड़िछंती सब बंद जेमती ज्वर पड़े पंखा बंद कर ए पवन आसला झरका बंद कर मत ठंडा लगुच मत कंप आसुची महाप्रभु ठीक से मानवीय लीला कर कहीं ना जदि करिवार कारण कौन ना या जे अंधार घरे रही महाप्रभु रोचंती जदि अंधार तत्व को आम न जानिबा अंधार न रहिबो ताले आलोकर स्वाद आम जापर महत्व आम जापर आलोक कौन आम ताकू अनुभव कर आलोक कौन करे आम ता जापर तेणु भ्रूणर मर्त्य आगमन कौन हुए आलोक दर्शन जितेबले करे मातृगर्भरे जितेबले शिशुटीए थाए सी जितेबले भूपतन हुए आलोक दर्शन करे प्रथमे मनुष्य बा ताकू मानव लोक बोली कह जाए जे मानव लोक को आसिला मनीष वाला मानव लोक आलोक दर्शन कला परे से लोकरे परिणत होला से भल कथा चैतन्य चरितामृत कहती कामेन्द्रिय प्रीतिच्छा तारे बोली काम कृष्णेन्द्रिय प्रीतिच्छा धरे प्रेम नाम तेणु अंधार तत्वर महानायक ज्येष्ठ पूर्णिमा रे मध्यरात्रि आषाढ़ अमावास्या पर्यंत विशाल अंधार लीलार रस को आस्वादन करती तेणु से कौन करती ना अंधार घरे रहती अंधारी तत्वर लीला करती परम दुखरे परम पुरुष परम मानवीय लीलार गुप्त तत्वरु आम मान को यही कथा शिखाती जे अंधार जेते घन हेले भी जेते गाढ़ हेले भी जेते गुढ़तर हेले भी जेते प्रखर हेले भी जेते घन हेले भी आलोकर प्रतिभात निश्चित थाए तेणु अंधार जेते थिले मध्य दियासिली चिंगारीटे लगे से जगह को अंधकार को से भंग करें आलोक से देखी था तेणु 15 दिन दुख वास्तव में 15 दुखर समय महाप्रभु ज्वर रे पड़े बेमार हे दुख नुहे कौन दुख पुणी
ज्वरर ताप पुणी औषधि सेवन न्यायरु आमको या मिले आउ अच्छंती केमिति ना फुल क्वारंटाइन रे होम क्वारंटाइन में महाप्रभु रही कई जीवेनि कार सहित मिसबेनि केवल तांकरी सेवक दैतापति अपति महापुत्र सेवा करेंगे तेणु से आमको यह शिखाती स्रष्टा तांक सृष्टि को स्वागत करते जेही सृष्टि बनाई अर्थ सी निजे सृष्टि करछंती सृष्टि रे मानव जेमितिका अंधार आलुओ छाई आलुओर खेल खेलुची एवं ता भितरे निजे केतेबेले कष्ट पाउची तो केतेबेले सुख पाउची तेणु ए सबू को सृष्टि को जगन्नाथ महाप्रभु स्वागत करते कारण दुख नथिले सुख आसे नहीं तेणु एक कथा कहा जाए जे गोलाप फूल रे आसन सजाई बड़ होई नहीं केही दुखरे जीवन बिताई पारिले सुख थुआ ताहा पाई तेणु जोठी अंधार तत्व महाप्रभुंकर आलोक तत्व आमको यह शिखाती जे जदि अंधार नथिबो ताले आलोकर स्वाद बारी हो पारिबो नाही आ सबुठारु गंभीर एवं रोचक कथा जे महाप्रभु श्री जगन्नाथ पुरुष सूक्त अनुजाई परमात्मा ठारू से कौन करती ना साधारण मानवीय लीला करती जेमतिका आपण देखिए महाप्रभु होचंती परमात्मा किंतु ए क्षेत्र रे जने साधारण मनीष जेमती लीला करे महाप्रभु से लीला करुछंती ओह आज सतरे गोटे आश्चर्य कथा जदिओ वर्षा है समस्ते किए कुआड़े रहीगले पक्षी गुड़िक एत भी उड़ू ना से पारा टी गोटे पारा उड़िक आसला से समस्त मन दुख कारण महाप्रभु जो घरे कहार गोटे देह खराब थी घर कौन लगे सी भी कष्ट पाउची तांको सहित सेवा अन्य माने भी सेवार लगी तेणु घरे जमिति देह असुस्थ थिले घर जमिति लगे आठी घरे जनकर असुस्थ होती तुम पिठापणा करके खाइब भोग जमती दैनंदिन जमती लगुच लगे आप कहे आज्ञा महाप्रसाद मंदिर में मिल कि नहीं महाप्रसाद मिल केमिति मिल ना महाप्रसाद महाप्रभु को नारायण वासुदेव भुवनेश्वरी पट्टीदियों को भोग लगे पट्टीदियों को भोग लगे आ महाप्रसाद मिल महाप्रसाद बंद होनी अच्छा तेणु एठी गोटे जिनिस महाप्रभु कौन करती ना एठी मानवीय लीला करती जथा देहे तथा देवे यही न्यायटी आमको एठी मिले खाइले खुआइबे माने खुआइले खाइबे शुआइले शोइबे उठेइले उठिबे डाकिले शुणिबे आसे कहले आसीबे जाले कहले जिबे नाचे कहले नाचिबे धर कहले धरिबे हाँ तेणु एमती तांकर ये मानवीय लीला आ मु जेतिकी ए सब आमे कहिले ये सबु जाक भक्तों पाखे देखा देइछि महाप्रभु से करिसंती खा कहले खाइबे केमिति आपण कहबे महाप्रभु खा कहले खाइबे कौन जगन्नाथ बसन खा कहले खाउछन हाँ कौन कहता है भगवान खाते नहीं सबरी के जैसे हम खिलाते नहीं कांदे कहले कांदीबे
କାନ୍ଦେ ତୁ କାନ୍ଦେ କେମିତି କାନ୍ଦୁଥିଲୁ ଟିକେ କାନ୍ଦିଲୁ। ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଚକୋଲେଟ୍ ଦେଖେଇଦେବ କହିବ ଦେବିନି, କାନ୍ଦୁନୁ କାନ୍ଦେ କାନ୍ଦେ। ସିଏ ଗୋଡ଼ ବାଡ଼େଇ ମିଛରେ କାନ୍ଦିବ, ମିଛରେ କାନ୍ଦିବ। ତେଣୁ କାନ୍ଦେ କହିଲେ କାନ୍ଦିବେ, ହସିଲୁ ହସେ କହିଲେ ହସିବେ, ଆଉ ଖସେ କହିଲେ ଖସିଯିବେ ଯଦି ଆଉ ଧରିପାରିବନି, ଆଉ ଧରିପାରିବନି। ଏ ମହାପ୍ରଭୁ ଏମିତିକା। ତେଣୁ ଇଏ ମାନବୀୟ ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ନା ପ୍ରଥମ କଥା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଦିନ ଆଷାଢ଼ ମାସ କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ ପ୍ରତିପଦ ତିଥି। ପ୍ରତିପଦ ଆଜି ପ୍ରଥମ ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା ଏକ ତତ୍ଵରୁ ଅନେକ ହବା, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ। କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରଥମେ ଏକ, ସିଏ ହିଁ ଏକ, एकରୁ ସେ ଅନେକ ହେଇଛନ୍ତି। एकରୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଅନେକ ହେଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏକରେ ବ୍ରହ୍ମ ହବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ସେ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ? ପୁରୁଷ ସୂକ୍ତରେ ସେ ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ, ପୁଣି ବିରାଟ ପୁରୁଷ। ଏକ ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ, ପୁଣି ମହାପ୍ରଭୁ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନ ନାୟକ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହଁ, କି ପ୍ରକାର ନାୟକ ନା ପ୍ରଥମ ଧୀରୋଦାତ ନାୟକ। କାରଣ ଶ୍ରୀବତ୍ସଙ୍କର ପଦାଘାତକୁ ସହି ପୁଣି ଶ୍ରୀବତ୍ସଙ୍କ ପାଦକୁ ଆଉଁସୁଛନ୍ତି। ଏଭଳି କୋମଳ ନବନୀତ ଲହୁଣୀ ଠାରୁ ଆହୁରି କୋମଳ ଯିଏ, ସିଏ ଶ୍ରୀବତ୍ସ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ପାଦକୁ ଆଉଁସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କଠାରୁ ପଦାଘାତ ସହି। ପୁଣି ସିଏ କ'ଣ ନା ପ୍ରଥମ ଅପାଣି ପାଦ ବା ଶୂନ୍ୟ ପୁରୁଷ। ଅପାଣି ପାଦ, ହାତ ପାଦ ନଥିବା ଶୂନ୍ୟ ପୁରୁଷ। ପୁଣି କ'ଣ ନା ପ୍ରଥମ ତିଥିର ବା ପ୍ରତିପଦା ତିଥିର ଇଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ଅଗ୍ନି। ଅଗ୍ନିଙ୍କର ସେ ଜ୍ୟୋତି ବା ଜ୍ୱଳନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବା ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ କ'ଣ ନା ଇନ୍ଧନ ତତ୍ଵ ମହାପ୍ରଭୁ। କାରଣ ତାଙ୍କର ତୃତୀୟ ନେତ୍ର ଅଗ୍ନି। ପୁଣି ପ୍ରଥମ ଅନ୍ଧାରୀ ନାୟକ, ତାଙ୍କ ଭଳିଆ କଳା କେହି ନାହିଁ। କଳା କାହାକୁ କହନ୍ତି ନା ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଆଖି ପାଇବ, ଯେଉଁଠୁ ଆମର ଆଖି ନ ପାଇବ ସେ କଳା, ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଦେଖିବା। ତେଣୁ ଆମେ ବଡ଼ ଦେଉଳକୁ ଦେଖୁଛେ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖୁଛେ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି କ'ଣ ଆମର ଆଖି ପାଇବ? ଚର୍ମଚକ୍ଷୁରେ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିବା? ଆମେ ତ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିଦେଉଛେ, ଆମେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିଦେଉଛେ, ଆମ ଆଖି ଆପେ ଆପେ ବନ୍ଦ ହେଉଛି। ଆଖିର ଶକ୍ତି ହରେଇ ବସୁଛି ଯେ ନାଇଁ ମୁଁ ଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଏତେ ବାଟ ମୁଁ ଆଉ ଦେଖିପାରିବିନି। ତେଣୁ ତା ଅପେକ୍ଷା ମୁଁ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବା ଭଲ, ପୁରା ଅନ୍ତର୍ଚକ୍ଷୁରେ ଦର୍ଶନ କରିବା। ମୋ କାମ ନୁହଁ, ଆଉ ହାତ ଟେକି ଦେଉଛି, ଆଖି ତାର ହାତ ଟେକି ଦେଉଛି। ତେଣୁ ଏଠି ମହାପ୍ରଭୁ ଯିଏକି ପ୍ରଥମ ଜ୍ୱର ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେବା ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ଦେବତା ହେଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ। ଆପଣ କହିବେ କାହିଁକି ଆଜ୍ଞା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କ'ଣ ଜ୍ୱରରେ ପୀଡ଼ିତ ହେଇନାହାନ୍ତି? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପରା ଜ୍ୱରରେ ପୀଡ଼ିତ ହେଲେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଉଦ୍ଧବଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ପ୍ରଭୁ କେମିତି, ତାଙ୍କ ଦେହ ମୋଟେ ଭଲ ହେଲାନି, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ପଚରାଗଲା ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଦେହଟା କେମିତି ଭଲ ହେବ? ନା ଯିଏ ମୋତେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଉଥିବ, ଯିଏ ମୋତେ ପ୍ରକୃତରେ ଭଲ ପାଉଥିବ, ତାଙ୍କ ପାଦ ଧୂଳି ବାଜିଲେ ମୋ ଦେହ ଭଲ ହେବ, ତାଙ୍କ ଚରଣ ରେଣୁ। ଏକଥା ମନରୁ କୁହା ନାହିଁ। ଆବୋରି ଥାଏ ଚାରି ପାଶେ ତାର ଚରଣ ରେଣୁ ଆସେ। ଚରଣ ରେଣୁ ପାଇଲେ ଭଲ ହବ ମୋ ଦେହ। କୁହାଗଲା କିଏ ଭଲ ପାଉଛି? ଅଷ୍ଟପଟ ବଂଶୀ ଥିଲେ, ପଟ୍ଟ ମହିଷୀ, ପାଟ ରାଣୀ। ତମମାନେ ସବୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛ ନା? ହଁ, ଆମେ ତାଙ୍କ ବିନା ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ରହିପାରିବୁନି। କେମିତି? ତାର ପ୍ରମାଣ ତମକୁ ଦେଖେଇବୁ ନା? ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଜ୍ୱର ଭଲ ହବ, ତମମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଯିଏ ସେଠି ଭଲ ପାଉଥିବ, ତମେ ଯଦି ପାଦ ଧୂଳି ଦେବ, ତମ ଧୂଳିରେ ଭଲ ହବ ନା? ହଉ ଠିକ ଅଛି, ଦେଇଦବା। କିନ୍ତୁ ସେତିକିବେଳେ କହିଲେ ପାଦ ଧୂଳି କ'ଣ ସ୍ୱାମୀକି ଦିଅନ୍ତି? ସ୍ତ୍ରୀର ପାଦ ଧୂଳି ଯଦି ସ୍ୱାମୀ ଦେହରେ ଲାଗିବ, ସ୍ୱାମୀର ଅଧୋଗତି ହୁଏ।
अधपतन हुए इंद्र भाया होते से रास्तार भिकारी ही जाए। ता छड़ा शरीर आग दरकार, आग जीवन तापर जीविका कथा बुझा। आग रोग भल हेल्ले तो भिक मागू कि जमी चलो, किंतु तमें 7 जन्म पर्यंत नरक को जीव, तुम स्वामी की पाद धूली देवा कथा कौच? विचार कर, सी निजे भी कही आ कथा सत। नारद जो कथा कहीदे कहले कौन 7 जन्म पर्यंत आम नरक पड़ू, कई जने पाद धूली देवा को राजी हेले। ये तो भगवान पक्षरे। आम घरे आम स्त्री खाइबा को दौनी, आसिले भात बाढ़ी देकरी से घर को पलाऊँ, डाकिले कहूँ ना कहूँ मत मागिलनी कहीं किए भावुची ये कथा चिंता किए करुच्ची कि आम एगुड़ाक आम घर कथा कहीं चिंता करवा। तांको कथा चिंता कला आम घर कथा आपे आपे दूरे जीव, सी चिंता करेंगे ओ स्वामी मो साई कली करुच्ची। ये सब बिल्कुल घर कथार शांति पाइबेनी। तांको कथार यदि तांको पाखरे ये जिनस ये कथा घटुची ताले आउ अन्य कहा कथा कहवा। तेणु से कौन है, उद्धव गोपपुर को आसिले। गोपपुर को जितेबाला गोपपुर को आसी पहुँचले उद्धव मुह सुखी जाइए। गोपी मैंने कहले उद्धव कौन है तुम, कहीं मुह सुखी जाइए ना श्रीकृष्ण को जर। कौन कन्हई की जर, ए चलो 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 बाहर जीवा 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 देखी आसवा बुली आसवा सांगे सांगे भाल ना नहीं से कथा नुह जे से पठे औषध नवा। कौन औषध, कौन कि औषध कौट कौन अच्छी कहल कि औषध ना तमरी मान पाखे। अरे कौटी अच्छी कौन आम पाखे बुले बांकी कहीं कौच कौन कौन औषध दरकार ना। से औषधटा टे भारी कठिन कथा ना, कौन कठिन कष्ट तुम उद्धव आमको सीधा सीधा आम गोप गुआली गोप नारी आमको तुम सीधारे कह तमरे बुले बांके चातुरिया कथा भितर आम पशिपर ना। तांकर जर होउची जी तांको भल पाउथिबो तांको पाद धूली जदि जाइके तांको मथारे तांको देहरे बोली हम ताले सी भल हो ना। ताले एइटा गोटे कथा तुम ये आमको एत बाट केते पाद धूली नब, तुम गामुछा धोती आणिल सब बैग आण जा आणुच आण केते पाद धूली नब। आम समस्त धूली समस्त भल पाउछ, तुम जाइए देखु ना आम भल पाउछ बंद पाउछ तुमको कौन कहबू कौन, तुम जाओ कन्हई दिह भल ना। कि जानी तुम गोटे कथा 7 जन्म पर्यंत नरक बाहरी पारनी, तुम नरक पड़। गोपी मानक सह समस्ते कहले दशरथ कहले तुम 7 जन्म, अरे 70 जन्म पर्यंत जदि आम नरक पड़ा पड़े से प्रस्तुत अच्छु, किंतु आम कान्हा भल हो, आम कान्हा ठीक हवा दरकार, आम कन्हई भल हवा दरकार। कन्हई कान्हा ये सब ना भल हवा दरकार। उद्धव आखि से छलछल ही आसला। वास्तव में कहती गोपी प्रेम। संत कबीर कहले सेतिके बेले यही पंक्ति देले, कबीर कबीर मत कहो जाओ जमुना के तीर, एक गोपिका के प्रेम से मिले कोटि कबीर। तेणु एठी महाप्रभुंकर ये लीला को आमे शुणीचे, जानीचे, पढ़ीचे, किंतु सत कथा कहवा गले कली जुगरे ये द्वापर जुगर लीला है कि रही जाइए। कली जुगरे तार प्राधान्य देखा मिलूनी कौन सी जगार। आपण कौन सी कृष्ण मंदिर रे द्वारिकानाथ रे कि मथुरा रे कि आपण देखिबे जेते से 15 दिन तो महाप्रभु घरे शोइतिले, काहू दर्शन दे नथिले। जाओ नहीं के आसीबो मो देह खराब, किंतु सेई द्वारिका मथुरा वृंदावन जोट जोटी भगवान कृष्ण अच्छा सी के बेमार पड़ी ये सब दर्शन बंद अच्छी कि नहीं। जहाँ जगत रे नहीं ता अच्छी नीलाचले, ताहा जगन्नाथ क्षेत्र में देखा मिले। से लीला को पालन कर जगन्नाथ महाप्रभु 15 दिन बेमार रे पड़ुं। तेणु सी होउछंती प्रथम जे कि ज्वर रे आक्रांत हेबा प्रथम भारतीय देवता। ज्वर हला जेमिति पुओ को कष्ट हेले बाप को दुख हुए कष्ट हुए, सेमितिका ज्वर हला कृष्ण को पालुछंती कलिजुगर जगन्नाथ। कारण से निजे केवल ये क्षेत्र एइथिपाई महान, ए क्षेत्र एइथिपाई महान। तेणु एठी
प्रथम सान भाई जे बड़ भाई ठारू मध्य बड़, ये प्रथम सान भाई विलक्षण कथा। ये प्रथम सान भाई सी होचंती बड़ भाई टू बड़ नुह। जी देखिला नीलचक्र देखुचे कौन जगन्नाथ मंदिर, अरे भाई ये तो बड़ भाई बलभद्र अच्छा जगन्नाथ मंदिर कौन कह जाइल ना जगह को देखी आसी कहीं से बलिया नाला सुभद्रा नाई आ जगह को देखा जाइल बड़ देउल बड़ पंडा बड़ धंडा बड़ हंडा बड़ रथ बड़ दिय बड़ भोग बड़ बाना ये सबू बड़ तक क्या ना कि बलभद्र ना नुह सब जगन्नाथ ना प्रथम बड़ भाई माने बड़ भाई बड़ सी निजे सान हो बड़ भाई टू बड़ एमतीका आप देखिए आमे तो कहीदे गठन मोटा पेट सबू रथ 45 फुट उच्चता बलभद्रंकर 45 फुट 6 इंच उच्चता हूँ जगन्नाथ आयुध सबड़ शंख चक्र गदा पद्म स्वर्ण आभूषण गोटे माली अधिका गोटे दिटा आभूषण अधिका से पिंधिबे किछि नहले बलभद्र को ताबिज माली आवश्यक पड़ेनी ताबिज माली आवश्यक पड़े जगन्नाथ तापरे तांको टाहिया बड़ बलभद्र टाहिया जगन्नाथ टाहिया बड़ वस्त्र मध्य बड़ रथर जी काठ लगे अधिक काठ तांको पाखे लगे जगन्नाथ रथरे तेणु ये सबू बड़ भाई ठारू बड़र प्रतीक किंतु अद्भुत या जे जन्म ठारू महाप्रयाण पर्यंत से मथुरा ठारू द्वारका पर्यंत बड़ भाई बड़ महानायक तेणु से राजा राजा बलराम ठारू से प्रत्येक लीलारे 100 रु 90 भाग आगरे जेते सबू लीला एथरे लीला खेलार सूत्रधर होउचंती जगन्नाथ तेणु तांको नाम रे बड़ देउल किंतु से सान भाई तेणु ब्रह्मा और शंकर तत्व रे से कहीं केते बड़ से बलराम और सुभद्रा महाप्रभुंकर साधारण सृष्टि मात्र एथिपाई प्रतिपदा बा एक सी होउछंती यथार्थ परमार्थ नायक तेणु आज प्रतिपदा तिथि रे आज ठारू अलारनाथ दर्शन महाप्रभु 15 दिन पर्यंत अमावास्या पर्यंत दर्शन देवे नहीं। द्वितीय कथा से ही एक तांको ठारू समस्त सृष्टि उदाहरण राम नाम एक अंक है संत कबीर सुंदर कथा कहते सब साधन है सुन ये राम नाम होचे एक अंक या व्यतीत आउ सबू जहा से सबू शून्य अंक गए कछु हाथ नहीं जदि अंकटी चलीगला आउ किछि रहिबनी जदि अंकटी एक अंकटी नहीं ताले कौन हम जदि अच्छी ताले कौन हम ता पाखे गोटे शून्य लिखि दियंतु शून्यर मूल्य किछि नहीं जीरो आवार स्वामी विवेकानंद को मिलता जीरो आवार जीरो रु हीरो हो गले तेणु से जीरोर मूल्य सेतिके बेले थाए जेतेबेले प्रथम एक थाए ता डाहाण पटे शून्य बसई देले अंक गए कछु हाथ नहीं अंक रहे 10 गुण से 10 गुण हो जाए एक रे डाहाण पटे शून्य लगे देले से 10 गुण हो जाए कि जदि एक नहीं तेणु वर्णानाम रथसंगानाम रसानां छंदसाम अपि संत तुलसी वर्ण आग आरंभ कले अकार तेणु महाप्रभु श्री जगन्नाथ अंधारी तत्व महाप्रभु बड़ देउल विराजमान करिसेंती आउ सेठी आपण माने देखिबे आमे दारु ब्रह्म को दर्शन पाउथिले एबे आमे पट्ट ब्रह्म को दर्शन पाइबा
15 दिन तापरे एठी पट्टब्रह्म को दर्शन करी आमे प्रस्तर ब्रह्म को दर्शन पाइबा जे कि अलवारनाथ बा अलारनाथ तीन तत्वर दर्शन जगन्नाथ क्षेत्र रे आओ आमे तांकु दर्शन करिकि निजकु धन्य मने करिबा तथा विशेष करी घरे जदि जगन्नाथ महाप्रभु अछंती सी जेहेतु बेमार पड़िछंती सी जेहेतु रोगग्रस्त अछंती ताहले ए समय रे घरे पाटितुंड कली गोल ए सब ठारू दूरे रुहंतु आम घरे किए जने असुस्थ पड़ते आमे कौन केबे पाटितुंड घरे गोल चल करिबा घरे पाटितुंड करिबा तांको आघात पहुँचो तेणु घरे पाटितुंड कली झगड़ा बा बड़ पार्टी रे कथा बा एगुड़िक टिके सावधान रुहंतु आ 15 दिन महाप्रभु का दर्शन हेनी जितेबाला जगन्नाथ आपण फटोरे रखु बा मूर्ति रखु कौन सी उपड हो कौन तांको आगे घोड़े दिंतु जाफल कि पुणी उभा अमावास्या दिन आपण पुणी तांको दर्शन करें आ जो मैंने फूल दौरान आप मन रखु महाप्रभु फूल पुष्प तुलसी ए 15 दिन तांको तुलसी आदौ देबे नहीं तुलसी न दिंतु आउ तुलसी तांको न देई तांको केवल शुक्ल पुष्प टगर तराट एभली सबू फूल तांको अर्पण करंतु आउ जदि पारुछंती टिके हाथ गोड़ घसा घसी चिपा चिपी टिके कर दियंतु महाप्रभु को भारी खुशी हेबे तेणु महाप्रभुंकर सेवारे समय को अतिबाहित करंतु 15टा दिनर कथा आमे सबुदिन तांको दर्शन करुथिले सबु मधुरर स्वाद आमे चाखुथिले एबे आमे विधुरर स्वाद चाखिबा कारण विषाद नहेले केबे प्रसाद प्राप्ति हेई परिबनी अंधार नथिले आमे आलोकर उपलब्धि करि परिबानी सबुदिन जदि आम पाखरे खाइबा को अछि भोक कौन आमे जानि परिबानी तेणु अन्यर भोक कथा बुझिबा केमिति निजे भोकरे रहिले दिने अन्यर भोक कथा को आमे जानि परिबा जे लोकटा कहूची मु खाइनी बा ताकू कि प्रकार कष्ट होउतिबो जी चप्पल पिंधिची ता पादरे को चप्पल रे कोठी कंटा अछि से पिंधिची जानिछि तेणु कंटा टिके फुटिले आमे कंटा फुटिवार कष्ट कौन अनुभव करिबा बोली भगवान आमे अनुभव क्यों ये अनुभव रे सब जणई तांती दुख सुख से ताको प्रदान करंती किंतु एतिकी दुख विषाद रु प्रसाद ही प्राप्ति होता है दुनिया रे कहीं एमिति नहीं जे बड़ होइछि दुख न सही दुख न सही कि एमिति कई जणे हेले नहीं जे कार के प्रकार केते प्रकार दुख दुख विभिन्न प्रकार विषाद विभिन्न प्रकार अर्जुनकर विषाद अलगा विश्वावसुंग विषाद स्वतंत्र रामायण रे विषाद पूर्ण वाल्मीकि विषाद स्वतंत्र अर्जुन पाखे सबू अच्छी किंतु विषाद किंतु से विषाद से प्रसाद प्राप्ति होती तेणु विषाद प्रसाद प्राप्ति तेणु 15 दिन पर्यंत आमे जदि महाप्रभु को दर्शन करि न पारुचे 15 दिन पर दर्शन करिबा किंतु तांको सेवारे तांको ठारे मनोनिवेश करिबा आसंतु शुणिबा सुनामधन्या कंठशिल्पी नमिता अग्रवाल को भावपूर्ण कंठरे सुंदर सुमधुर सावलील भजन जय जय श्री जगन्नाथ जय जय श्री जगन्नाथ जय जय श्री जगन्नाथ जय।